Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Duits, mods and what, trónónama, fáiltearás, with Gaeilge Weekly, agus míle buchas as a bheith géisteacht le hagran céadas fiche an hagran níos éasca nó níos simplí. So Gaeilge beaganí níos moille, slightly slower Irish, beaganí níos éasca le tuiscint, ach an chuid is mó as Gaeilge cúpla focail mBéarla an seo is an siúd a few words in English here and there. Ach, don chuid is mó Gaeilge, just Gaeilge, píosa beag níos éasca le tuiscint. So, constatú, tá súlam goil gachrad goma. Hope everything is going well. Rau beag, a small warning, riv a hosaim anyo before I start today, by me glabhairt faoi sport agus sport amháin. Is dócha go mbeidh mé ag glabhairt beaganín faoi star agus tradiisiún agus cultúr an seo is an siúd here and there, ach don chuid is mó for the most part by me glabhairt faoi sport. So, man bhfuil aon sim agat sa sport, más rud é gur fuair leat a bheith géisteacht le daoine ag glabhairt faoi sport, ní é seo an tagran ditse. This is not the podcast for you. Maybe come back again next week, Tarrash again Shachtana, or head back and listen to one of the 128 episodes of Gaeilge Weekly we've done before. Now, but I know thosagam tá lán daoine agus níl aon sim acu a bheith géisteacht le rudaí a bhaineann le sport, so sin an rau díobhse, the warning for you guys. Okay? Now, inis Marial gohfuil fiche van géad nó trocha van géad sin lucht éisteachta imithe leanúint mé rá. Now that about 20 or 30% of the listenership is probably gone, I'll continue. And I'm not going to be talking about sport or a specific sport that's going on at the moment. Níl mé chun labhairt faoi sport ar le bhfuil ar siúl faoi láthair, níl aon sim agam labhairt faoi conas atá Gaeilge ag déanús na Gaelach nó conas atá Cilcheannaigh ag déanús an amáníocht nó conas atá éire ag déanú sa chraobh sé náisiún in the Six Nations Championship, ach tá sé actually rud a tharla I ri an deir seachtainna a chur sé seo I gcuimhne domsa gra mé géirí agrán a dhéanú ar an topic seo, something that I saw last year in sport that actually reminded me I wanted to do this. And I had this idea for a while, bhíon an smaoinú seo chun na Ócáidí mhóra nó cúig ócáid mhór a bhfuil mé géirí feicáil bio sa fíorthail chun dul tríd gach ceann acu ar an bud chréile. So basically, to pick out or to do a list of the 5 biggest sporting events which I would love to see live in real life in my life. And to go through that list on the podcast. Bhí actually an chluithe idir éire agus an rank an Déardaoin scata sa chraobh sé náisiún agus an curtain raiser, an opening match sa tournament. Thug an spragu dom nó a thug an smaoinú a rís dom. Mar bhí an smaoinú seo agam roimhe, ach bhí méid féchant ar an géad leat in cluiche nuair thunig méid rá éire chun cailú go héasca dúirt mé ógé. Ní fiú é do rudí eile le déanú agam níl mé chun leanúint le seo agus níl mór an sim agam sa rugby ach mar gheall go raibh a lán daoine ag labhairt faoi I ri na seachtainna dúirt mé spectacle ma a bhaith ann an seo cé bhfuil seans ma ann go bhfuil éire chun cailú ach ar éis tá neart pud chraoltaí eile an sin gur féidir analís óhád níos fearr a dhéanú ar an gcluiche agus ar rugby. There's plenty of other podcasts or shows that can do much better analysis on the game or on rugby than me. And it's already a week in the past as you guys are listening to this at least. Hána féin tá seachtain imithe agus an cluiche sin imirthe agus sibse ag éisteacht leis seo. Ach bhí méid fécinsear an Stade de France agus ar nóid tá méid fécinsear an Stade de France me héal ar fad níos mó na aon rud I ri na Six Nations, mí fiabhra, mí mórta agus an rank ag immert an sin. De gná ní bhíon an ar an soccer ag immert an sin ceapan ó Beidir go mbíonn siad ag immert an sin ó am go ham ag de gná bíonn siad ag immert
sa Parc de Prince níl sam an fuaimniú atá ach an stád eile the other stadium that's in Paris ach I gcónaí I mé héal tá an Stade de France ag seaasú amach domsa le blianta anuas mar stádíntaach agus áitíntaach chun féchant cluiche sport, cluiche rugby, cluiche soccer, whatever. Is even lom an commentair, is even lom an atmosphere ar nóí ní ra mé riomh ag cluiche sin chunig mé an Stade de France tríon orintanta ceapan gra ag dul óáit éigen I leor na carthach I Boris agus ag dul chuig Charles de Gaulle chuig an Teirfort agus chunighaint an Stade de France. Níl sagam an bhfuil cíl le sin ó thaobh theoiriolaíochta de. I don't know does that make sense geographically. Someone else with a better knowledge of Parisian geography will be able to tell me cínte go mbeidh duine éigean eile le ólas nó aithne ó bhaid níos fearr ar theoiriolaíocht fóras in an insint dom an bhfuil cíl le sin. Ach chunig mé an Stade de France cínte agus tá sé an distinctive is stad le atá an andirfriúil a stad san eile agus 60 nó 70 míle duine iste ann de gná ní bhíonach cluichí Mhóra ar siúil ann beagnaín cosúil le porc an chrócaig I moille all clear. It's only kind of big games that take place there. And I said, wow, out of all the stadiums in the world, that would be the one I'd love to go to. Gach stáds timpeall down, sin an ceann, bhrálam dulhuige, agus tá cuma nach bhfuil sé aithrí mór le blianta anuas. So it kind of seems like it hasn't changed much over the years, or hasn't changed at all over the years, which is also something that I like. Sin rodella a hatníon lum. So makes when of shocks, áit le. Like cadíd na himachtaí le. What are the exact or specific events gríomhail an feicáil sa sport, sa fíorthail, bio, in real life, live, and that I haven't got the chance to see before this nach gur an seans agam feicáil rivisha. So a chéad agus ní léon ordú faoi le ag buint leis na cín seo. There's no specific order relating to these ones at all. Ach an chéad tá sais gá cheann tíomhas siad de ceann amháin ach cluiche ceannis amáníochta na mún I Thurlas. No, cluiche ceannis pella ulla, or I guaga ulla, I Clonus. So that's the hurling final, the Munster hurling final in Thurlas, or the Ulster football final in Ulster. Now they might seem very specific, but here's why. Beidir gohfuil sa sin mar cín anna áirithe agus cín le ach seo cén fá. Of course, I love the GA. I'm not a massive GA fan like a lot of people. Ní me angafa leis mar hampla tá an sra náisiúnta siúil faoi láthair agus níl mé rialaigh leanúint na sratha. Sais fair weather no summer supporter atá anam maidir leis an bell Gaeilge. And one thing I love about the new schedule rud éigean gur íomhlam leis an schedule nu agus an format nu agus an split season ná gur féidir an túnál isteach like on chéad sachtan mi bealtan no fiúnis chéine an chéad sachtan mi mehibh the first week of June until last week in July. 8 weeks. I mean, it's great football, the best, and I'm out. Ach sinné, ní léon rud eile nó ar laiad tá simán go dtí an pointe a chaileann gáilmh de gná sna cluichí cearú ceannis nó sna cluichí lag ceannis. I'm interested up until the point Gaeilge was at least normally the quarter or the semis. But I do love it, and I love so many of the things to do with the GA. Is even am I agus is even am neart and ruddy a winning leis on GA. Ceapan bhfuil sé brónach an tro a bhfuil sé dul le neart ruddy. I think it's sad the direction the GA is going on a lot of things, especially in terms of the culture within the GA and the professionalisation of it. Ach sin scéal láile ach tríd is tríd. Sulm lán overall is even an chumanú gascail agus cosú le lán daoine in éan agus ceapam go thuirithe éarnig in ar gcónaí thar táid fiú beidir níos buíoch as an gcumanú gascail mar gheall ggóilmuid tar éis dul go tíortha agus tá sé feici agin nach bhfuil aon rud mar sin I tíortha. We've gone to other countries and seen there's nothing like that in other places. Is rud fear éarnach ach freisin an chorás sin
that system and the amateur system is completely separate to anything else you'd get around the world, and the way funding is done agus an chuí bhfuil muoinú le fáil agus an chuí bhfuil sé mar chomhpháirtíocht sa phobal that it's so important in the community agus nach bhfuil transfers ann agus mar seo, unless you're Shane Walsh, of course, ach a rís sin scéal lá eile. Ach tá mé ná neart cluichí móra nó ócáidí móra a fiocú ón Seol chumann Lucas Gaeilge ar nói an ceann is éasca sin an All-Ireland Final. So comógaí san amáníocht sa fel Gaeilge leis na fíor nó leis na mrá nó whatever. Ach tá mé tar éis ránú an dá cheann seo mar ní hat níon porch an chrócaigh mór an lumsa. Níl sagm cin fá neart rudí ceapan gúil sé beagnaín sanitise níl mór an character aige beidir gur rud crazy agus gur rud crackáilte é sin or le rá ó éireannach that Crow Park doesn't have much character. There's more character probably in any other stadium in the world. Ach brahan say an Déarca atá, it depends on your kind of outlook or the way you look at it. So obviously much leis an Star agus Bloody Sunday agus kick-off tábhachtach go sa bhí an chumann Lucas Gaeilge in imprach na Bratainine against the British Empire and the British imperialism. Okay, cínsa ach much le dul an sin chun féchann sear cléthe agus go háirithe na léithan de seo margheall go bhfuil an méid sin cluichí ag porch an chrócaigh. Ceapan go bhfuil sé beagnaín cosúil le Wembley i London agus tá neart sin character cailse aige. Agus fiú an dá atá ar na siocháin an dark blue sin an GA blue tá sé níl éon character ag a domsa. Now beidir go raibh níos mó rih an bhléon 2000 hart ar an am sin rinne siad redevelopment ar an stáid. So beidir rih sin beidir chun bheith céad fan géad fíornacht to be 100% ans ní hat níon bailile clia mar chathair chomhpháirtíocht. I don't really like Dublin as a city that much in terms of the centre. So níl sam. And that maybe I shouldn't say that considering being a long daoine ó bhlog clia ag éisteach le seo ach sin an éireann domsa má tá an rá agam dul go chorcaigh limnach Gailge béal feirste tíor chonal tá mé níos sásta ag dul chuig na háiteanna sin ná blog clia ach ní hé sin aon rud in daoine nó winter bhaile clia ar nói just an áit í héin I me haithí héin ní rá sé có speisialta nó có jazz mar beidir na háiteanna eile in éireann. So níl sin mar aon rud dáire. That's not anything serious or a big thing. If anybody from Dublin is listening agus ar nói níl sé aon rud in winter vlog clia, of course there's nothing against the people of Dublin either. So mar sin níl mé gurí rud éon súil le cluichí ceannis na hÉireann nó cluichí le ceannis na hÉireann aránú a bhíon ar siúil le borch an chrócaigh. Agus an sin tan an provincial finals agus sin biniad na cluichí is mó seachas na cluichí a bhíon ar siúil I borch an chrócaigh. Now, bí na cín I Googleáin ar siúil le borch an chrócaigh, so that's out of the way. Ní bhíon ein craibh san amáníocht ar siúil I Connacht nó in Ulla. So there's no Ulster or Connacht hurling championships. So that leaves me, of course, to my home province of Connacht. Agus bhí méid smaoin or imagine tá mé chun craibh pella nó cluichí ceannis pella chonachta a chur isteach an seo freisin. Ach an sin thug mé fí deartha go raibh mé actually ribh seo ag cluichí ceannis chonachta. I gábhfuil sa nídeag ach ní rá an seans agam an chuid is mód sin chutha a eáil. I didn't have the chance to see most of the game mar bhí mé I obair ar na turnstiles. So más rud é go raibh tú ag an gluiche sin seans má gur mise, well, seans má bhí thart ar chuige duine ag obair ar na turnstiles ach seans beag gur bé mise an duine a rinneadh seic ar de hicéad agus a lig dit teachtasteach agus an cluiche sin eáil nar a chail Gailge in Ross. Come on. Thankfully things are a bit better for Galway these days. Weeks le díat a rudí beaganí níos fearr le Gailge na léitheanta seo. Ach freisin I Connacht
Ceapan ar bhín Gaeilge agus moille ag immert agus bhín an ghuirín ag daanamh tá rud ag an speisialta faoi sin a caithí gachard bheith ceart agus tá mé beganí cléanta freisin. Níl sam tá Stadium go jazz agus tá chéad park go jazz ach ní cheapam ghfuil siad speisialta mar thurlas agus clónas. Now, ní rá mé riomh ag cluthe I thurlas, ní rá mé riomh ag cluthe ag clónas ach an aird, so I wasn't at a game in either of those places. But I love the history to do with them. Firstly, clónas tá sé an aisteach mar baile an a bheog atá ann. Nílach míle nó mílas cúigchéad duine ina gcónaíonn sin fós bíonn an eicnáíocht áitiú le bra go mór ar cluthe amháin ag ná nó cúpla cluthe in áid na bliana. The kind of local economy largely depends on one or two games throughout the year. I believe níl seach kilometre amháin ó Tsorán, idir éire nó poblach na hÉireann agus túisceart na hÉireann. So an aisteach thula mé go bhfuil sé mar disaster chun dul an sin agus an parkingáil agus chun a bheith siúil sús agus just chun triciú ar an staideach ceapan na ghfuil dréocht ag buint le sin agus nach bhfuil siad tar éis rá, okay, we'll put a stadium here in Newry or in Belfast, big stadium, and there's metro lines or tram lines to get there. Cé go frustrating agus cé go bearránach agus chaithí sé a bheith chun triciú ar chluiche ceannis ó lágus na cluichí eile a bhín ar siúil I clónas. Cínte go bhfuil dréocht ag buint le sin freisin. Agus as na híomhána atá feici agam sais old school grounds a town. Is cuivilum nuair bhí mis ag déanú stadtir ar ollscoil limní agus mis ag fáil an bus ó chun é na Gaeilge nó chathair na Gaeilge gollscoil limní go minic hui mud nó homáin mud thar the Gaelic grounds I Limnach agus old school stadium a bhí ann. Goodness me, an cumhí ar an concrete agus na turnstiles agus mar sinne. Tá sé sin a gin le Pier Stadium in Leamh agus dás mé an níos thart ar jet nóméid ó Pier Stadium stáid an Fiosrúcháin in Leamh. Ach, níl sagam fós tá sé móthar na trá agus kind of seaside town in Leamh. Níl sé mar an gin áitsnach sa sin clónas, thurlas, Killarney, the Gaelic grounds in Limerick, a lán áitsanna agus lán old school stadiums nach bhfuil athraithe ar churbe le fithe trocha carcha fiú chuige bliain anús agus fós tá na terraces acu agus tá rud ag an speisialta faoi sin agus fiú níos mó even mór nuair atá cluiche ceannis ar siúil agus rud ag so le tír chonal in áid munachán nó an dún in áid Tyrone nó rud ag an mar sin ar lá chluiche ceannis agus gach den ag siúil sús agus le cúnaidé an chrainn ag taitnamh tá rud ag an speisialta agus an rud céine le thurlas ar nóí an sin beidir gúil an stáid beaganí níos mó nó gúil tá beaganí níos mó star ag buint leis tá beaganí níos mó infrastructure timpeall air agus arís an rud iontach maidir leis an chluiche ceannis san ómánaíocht I Google na Moon is cuma cén fearn a bhí ann ag an ná tá cluiche le omíocht iontach idir an dá uaran ann. Normally there's a game with a great kind of rivalry but also competition between the two sides. Very rarely one-sided. Beidir Limnach in Churcaig, beidir Tiberjoran an sin, Cumhma in Port Larga. So tá neart match-ups iontacha ará ann agus a bhaid ann le cúnaidé go Joe an sin ar Munster hurling final day. Don't forget, if you're looking for way more like this podcast you're currently listening to, they're all available at patreon.com/learnirishonline or Learn Irish Online on the Patreon app. Series such as Éasca, Leabhreach, Swinty Sarhan, Button the Go, Egastru have already helped thousands of learners simplify Irish and improve their level quickly and effectively. They can do the same for you, so why not sign up for a free trial today at patreon.com/learnirishonline. Sin bhar hain agus hána féin do bíal nach fihinóid catseagam ag chláirt faoi sin, so níos thapúla ar na cín eile.
Masters sa golf, so sin an tournament nó chréibh golf a bhíon Seol I mí Oibron ag an ná an dara seachtain cheapam de mí Oibron in Augusta National Course I Georgia sna Stáit Aontaithe. Agus tá neart tradiisiún ag buint leis na Masters chomh maith. Tá cosc tríd tríd phone póca, so there's a complete ban on phones while you're there. And it's really quite a sight to see, agus tá sé beagnaíon startling or just strange aisteach chun féchant nuair tá tú ag féchant an telefís, mar tá tú ag féchant agus beidir an rud céanna nuair aon daoine spéichlí nua when somebody gets new glasses or something, but you know something's different, but you can't tell what. Agus sin tugann tú bhí dara, ag Augusta ní bhíon phone ag aontaine. Ní féidir le an phone úsáid, ní féidir le picturí nó graingraffanna a thógáil leis an phone aonos, béidir gur féidir le leis an camera ach seans ma go bhfuil cosc cameraí. Freshen, there's a good chance that cameras also might be banned. It's one of the tournaments again that hasn't changed. Tournament atá nachhfuil áirithe le bliantagus blianta níl an córsa áirithe ceapam a comála sin na aesthetics agus tá sagam ghfuil méid labhairt faoi dul go rud éigean sa fíorhéal agus ag féchant rud éigean bio ach comála sin ag féchant an telefís tá sé deacair chun smaoinú aon rud nó aon ócáid sport a bhíon Seol I rith na bliana atá níos aesthetically pleasing ná mar atá the Masters. From the interface agus the graphics a bhíon acu bhíon díreach mar an ggéine gach blian on green scoreboard a bhíon acu agus an bard scorála, glas gach blian, the green jacket, of course the traditions a bhíon acu le sin agus an seachéad glas. Ach, comála sin an córsa and spring, it's always shining, the sun is always shining. I gcónaí an green ag tanmh ag Augusta agus an tam sin gin bblian. Ceapam a láingin a rudaí agus a láingin na hócáidí ó bhfuil mé ag labhairt fuú inniu. Buineann siad ní amháin leis an ócáid é hain agus an sport ach freisin an tam gin bblian. Luaigh mé the Six Nations an sin agus rud amháin atá speisialta faoi the Six Nations ná tá sé saiscasú le dear an ghaomhraí or through the worst November, December, January gan ag gcónaí bí an chraibh sé náisiún ag tosú an chéad dear seachtainna to me fear. It always starts the first weekend of February, so it's kind of like daffodils and Bridget's Day agus we're getting there only 8 weeks maybe until Easter ocht seachtain go dtí an cháisc. The days starting to get a bit longer. It's 5:30, 6 o'clock nor bhíonn sé ag éirí dúrcha agus pís le písa tá tú ag éirí as an gíomhar agus an dúrchadis agus an báiste agus gachar eile tá agam in éireann ní rá sé mar sin le cúpla seachtain in úsfós tá a lán báiste thula mé hall an sin arás bháile in éireann ach pís le písa, So, sin rud a bhaineann le gusta go bha April dig an ná thart ar an gáisc around Easter agus bíonn daoine ag mochú níos dearfaí, bíonn daoine ag smaoinú faoin saoire, bíonn daoine ag buint taitneamh as léithanta níos fuide dig an ná sin an chéad seachtain nó an dar seachtain tar éis a réitear na clé after the clocks are changed chomh maith. So the rud ag an speisialta ní amháin faoin ócáid agus faoin imeacht sin ach comála sin an tam sin gin bhliain. So the Masters ag Augusta sin iver dó. Iver trí, ceann randomach é seo mar ní léon sim agam ar churbe sa sport seo ach ceapam go méid crachíntaach ag buint le dul chuig an imeacht seo agus sin the Gold Cup at Cheltenham or just in general the Cheltenham Festival a bhíon Seol I mí Mhórta. Agus rís tá dúrach tar éis tuairt faoi dear. I'm only after realising every single event I've picked out here. Well, iver cuaig is odds. The fifth one is a place or a stadium more so than a specific event. Ach na cían eile, bíonn gach ceann Seol idir fangaveicemuid lór mí Mhórta
agus tús mí meitheamh. Every single one of them's on from the end of March or middle of March, Cheltenham, to the end of May. Ceapam, end of May, start of June inis, being na cluichí canis Seol in Éireann. So, beidir bhfuil rud ag an buint le séanach. Is ámíntach agus tá muid teachtasteach chuig ámíntach maidir leis an sport. April, May, March chomh so mórta, Aibram, Bealtaine agus Arnóí, más rud ag bhfuil éire ag dul chuig an churn Déanta. Ní ceapam ghfuil muid ach, más rud ag bhfuil muid ag dul go World Cup 2026 Arnóí ba fiú níos mó sketchamíní le mothú san éir na míana seo agus níl seachtain nó 8 seachtain roimh na cluichí ulmhóra sin idir éire agus Czechia agus le cúna éire agus an Danmhairg chomh fan go bhheicimiid. Tá pís beag fós le dul agus ceapam gur uphill struggle fós a domhan ach beidir go maiimiid ag dul. Ach, iver trí Cheltenham de Gold Cup, mar dúirt mé níos mó na aon rud eile ceapam go mé crack iontach ag buint leis. Ag dul an sin, bheith chaláin éireannig ag dul, agus ceapam tá Cheltenham arís ní ra mé ann riomh, so níl mé im a sanolaí ar seo, I'm not an expert by any means ar churbe, ach ceapam gur sampla iontach é sa éireannig agus sasannig ag réitiú go máil le céile agus a bheith páirteach san imeacht céine ganáis mór an scarú nó separation, which has kind of a big divide or separation between the two. Arnóí leat in na chapel agus leat in na tréálaithe agus leat in na jockeys is éireannig iad ar éos ag Cheltenham agus beidir 8 nó 9 fan géad de gachtain a bhí ann is éireannig nó sasannig nó éireannig nó bratainnig iad. Fiú rudí beaga ceapam ag eitiil seo airfort na Seonanna hálan sin go níl sagam cén airfort a híonn tú chuige chun sricu ar Cheltenham. I don't know what airport you fly to get to Cheltenham, maybe East Midlands na rud éigean mar sin nó Gatwick, probably not Gatwick, London Luton níl sam ach fiú a bheith airfort na Seonanna ag fannacht ar d'eitiil agus cloisian tú daoine eile ag labhairt faoin na Rásaí, ag labhairt faoin grach i Cheltenham, beidir go bhfuil an Racing Post acu agus arís tá tradiisiún ag buint leis. Ní ra mé an riomh agus dócha nach bhfuil sé ró áthraithe. It's not too changed nó ró dhiafrúil i gcompráid le 5 bliain ó hin. Agus rinne mé seic ar madsin bhí an chéad Gold Cup an sin na Cheltenham iníd ag 24, níos mó ná 100 bliain ó hin anis. So brálam dul chuige sin, níl mór an simam sa chealtaracht ach má tá mé ag an Rásaí chuir mé beidir €10 nó €50 ar chapel nó go might put 10 or 20 quid on a horse or two from there. Ach, an excitement agus, sa cúpla furlong dearnach agus na chapel ag teachtasteach agus tá 50 to 1 outsider tá seansíntaach ag an buchans tá sin leis an favours agus gach duine ag dul chracailte. Maybe as gach ceann an seo, it touches into kind of our nature and our human nature of, well, it's to do with money or winning or competitiveness na rud éigean mar sin nó just a bheith buint tan as rud éigean. Ach ceapam go méich cúpla lá an sin ag Cheltenham go hinnta góirí a lai an Gold Cup. Iver chathair, aon duine bhíon ag éiste go minic, báis agah na léonda seo bín sim agam I rá sport níos mó na aon sport eile. I'm kind of interested, anybody who listens often these days will know, I've interested in 2 sports, Formula 1 and snooker. Agus sean scóil chuig smaoinmh I gcónaí bín sé ag labhairt faoi F1 nó Déanú tagart chuig F1 ar an budchrail ach surprise an seo, níl aon Formula 1 sa lista seo. Ach, tá rud éigean sa snooker agus aon duine eile a bhíon ag leanúint an snooker ní bhaid aon aontas ar churbe, you guys won't be surprised at all, go bhfuil an World Championship final an chluiche ceannis sa churn Déanta in Sheffield at the Crucible Theatre. That's the one I picked sin an ceann atá ránithe agam. So, díobhse nachhfuil is agah, bíon an snooker siúil ó mí lúnasa te gnág san sin cric níonn sé
ag Jeremy Ibron nó tús mBéarla na deaganá creaithníonn an World Championship agus sin an chraobh déarnach den bhliain an May Bank Holiday so an chéad lún de bhí Béarla. Agus tá sé an speisialta mar le cara go bliain nó beidir 5 bliain anois anús tá sé siúil de Crucible Theatre. Agus is áirchláán anna bheog é the Crucible. It's no ní áirchláán anna bheog é. I guess not a very small theatre, but very small arena for sporting events. Ceapam nach míonach beidir 900 duine ann ag an capacity. Agus tá sé an zachar an ticéidíáil agus mar sin very difficult tickets lá leis. Ach margheallar an tradiisiún I gcónaí tagann siad ar ais gach bliain ná tá cúpla rumours agus tá cúpla piece of speculation gohfuil sé an bogú gát eile agus beidir go dtí an Tsín nó Saudi nó áit eile is sasanna beidir London I 2027, 2028 agus beidir gohfuil muid ag teacht nó ag dridjim le Jera Ray and Crucible. We might be coming to the end of the era of the Crucible, and it's probably a good time to say R.I.P. to John Virgo. Chance má gohfuil sé sin feice ag lán daoine gur fór John Virgo ceann sin na trochtarachtaí nó beidir agus ceapam an trochtarachtaí is cáilúla is stair an snooker gohfuil sé tar éis bás aáil thart ar 7 ó hin. So rest in peace agus yesterday go raibh a anam go John Virgo agus a chláán. Ach tá sé sin mar hampla ionach sin tradiisiún ag buint le snooker. He's a great example of the tradition so deeply connected to snooker. Ag dul go sin Crucible gach bliain níl sé athraithe ar churbe agus níl an format athraithe ar churbe. In lán sport na léinn de seo tá repechage agus dara seans agus knockout rounds ach an sin do playoff phases agus rudí seo. Ach, sa snooker tá sé dúireach mar an ggéine mar a bhí sé nuair a bhuaigh Ken Doherty in 97, nuair a bhuaigh Dennis Taylor in 1982, níl sé athraithe ar churbe. Ceapan beidir anois tá Birch imróras trocha agus ag na hamantí sin at those times ní rá ach séisir jeig ach ar nó sin an rud céine just bouta amháin sa bhreis. Agus níl aon protection agat. No, níl aon cosint agat last year, and it's a common thing actually. An bútsór go cailann siad sa chéad bouta nó sa chéad cúpla bouta. The Crucible curse sin an tanam atá air. An oirí mar hampla, Jimmer Kyron Wilson an defending champion agus ceapam Déardaoin nó beidir iver hain sa down Jimmer Session sa chéad bouta, chail sé ar an géad lá, and that was it. Hasta luego. Bhí tú imíthe, bhí tú gán. There was nothing more. Ní raibh dara seans agat. Agus tá rud ag an speisialta le sin ceapam an rud céanna faoin All Ireland blianta hin, nuair a bhí sé just, okay, búteoir inola, búteoir lion, búteoir chonacht, agus an sin búteoir mún, agus leanan an chathrachú ará go the All Ireland phase agus sin just na semi-finals agus na final. Ceapan go rud ag le sin ní mé rá bechéart go méid an gcomhpháirtíocht Gaeilge mar sin a rís ceapam an chorus nó an format atá acu im líon actually gohfuil sé sách má beidir go mbeidh sé beaganín casta le daoine ach nuair a friccan sé níl sé comh casta mar a cheapan a lán daoine. Tá sé actually sách simply. It's pretty simple actually. You just have to win 2 of 3 games caithfí dúchá chluthe as 3 chluthe a bhuachans. But with the Crucible, it's not changed at all. It's very tight, very small. Níl mór an spás. The people are right on top. You gcónaí bín na himráí ag labhairt faoi sin. Gohfuil gach duine agus gohfuil an slua díreach os de chion ach tá rud ag an ionintach faoi sin. Agus míon gach duine ciún agus gohfuil tú an gach ar de chlostal. Fiú literally a drop of pin bheith tú an é sin a chlostal. Agus a rís nuair atá tú ag dul cáthát cosúil le Cheltenham, nó cosúil le Augusta, nó cosúil le the Crucible I Sheffield. Áit ó bhfuil an imeacht sin ar siúil le 25, 7 bliain anús. Níl tú ag féchan soáin ar an gluthe os de chóir. So you're not only watching the game in front of you, mar hampla má híon mise I mlína go dtí an Crucible. If I go this year to the Crucible and I watch John Higgins versus Judd Trump,
Ok, tá méid fécint ar John Higgins versus Joe Trump. Ach, chlí tá méid fécint ar Ronnie O'Sullivan in Ding Junhui from 2007. Chlí tá méid fécint ar Ken Doherty versus Stephen Hendry ó 1997. Chlí tá méid fécint ar Dennis Taylor in Steve Davis ó 1985. Dúirt mé 82 rih seo 85 ceapam an bhlíon a bhú sé an 82 bhí sé Alex Higgins. So, mar gheall nach bhfuil an áit agus an venue a haon athraithe, tá tá banana eáil I d'insín. Má haon tosa go porc an chrócaigh agus dearan duine ag an leat seo an áit a tháinig na bratan agus teach agus worry siad níl sagam an méid daoine worry siad Jetner, they killed 10 people or however many it was on bloody Sunday. You can't really see it because Croke Park has changed so much that she athraithe an méid sin. And I know that had to happen, that's fine. VR sin 26 unarmed civilians are bloody Sunday. So Cheshire is 5 bloody Sunday. Sin níd ag seachta dó to make vacants on bloody Sunday mícheart níl mé hun an cean eile an seo. Sin mé písa beag googling bícheart them an iver cheart a rá. 30 people were killed or fatally wounded. So níl sagam an méid sin a for boss. Ach, nuair táhain sin ag pór chrógaigh margheall nach bhfuil sé cosúil le sin ar churban ní smó, because it doesn't look like that at all. It's completely different and it's a much bigger stadium. And they might have even changed the size of it a bit, the angle of the pitch agus rudí mar sin ní féidir leat really é sin a hiiscint agus é sin a eáil I the insín ach ag the Crucible ag Augusta níl siad athraithe ar churbe. So is féidir leat a bheith ar an 16th grain ag Augusta agus muoine tá mé an é eáil, tá mé an Tiger Woods sa bhlín 2000 a eáil an seo agus sesin ag immert agus an Victory iontoch a bhí aige an bua iontoch a bhí aige an seo na blianta óhain. Ach, tá sin níos deachar é sin dhéanamh ag the new Wembley mar hampla nó é sin dhéanamh ag Porc an Chrócaigh dumsa. Ach, athraíonn rudaí agus sin ceart go leir. Ag láirt faoi Wembley, an chean dearnach d'agam ná Hampden Park is Scotland i dún éid an. So up in Edinburgh, I think it's in Edinburgh, beidir gúil sé Glasgow. Cai mé seic I dhéanamh ar sin. A ceapan gúil Hampden Park, go bunasach muna bhfuil is agad is é mar an stáid náisiúnta atá ag Alban le hain soccer bíonn siad gimmert an rugby Murrayfield, so sin áit ag an dearfriúil bríomh lom dul ag Murrayfield. A Hampden Park sin an áit tá sé I Glasgow, ní raibh sagam. Crap, dúirt mé san agran eile grabh sé in nún éid an. I sent the other version of the podcast that was in Edinburgh, so apologies to any Scottish listeners. Gohoria Eidson as Glasgow. Ach, ceapam gohfuil sé anna old school, Hampden Park. Agus gohfuil sé actually sá chasúil leis an Sean Wembley. Tá cobal an chasúil ar ríis ní raibh riomh ag an Sean Wembley an Wembley nua nó fiú Hampden Park. Ach as na híbháin agus na pitchery atá feici agam. Ceapan go lán cosúlachtaí. An design atá aige agus ar nói an star atá aige chomh An méid sin Old Firm games na cluichí Old Firm idir Celtic agus Rangers gach bliain nó beag nach gach bliain sa chluichí ceannis I ggur na Halbanna in the Scottish Cup agus bíonn sé fós mar sin na léon de seo. Ní cheapam gur bhátlam dul go Old Firm hús an sin in Hampden Park, mar ní maithlam an rivalry sin, ní maithlam an méid fuachas atá ann tá isag me lán daoine éireann bíonn siad gafa le Celtic agus anna tócha le Celtic ach dumsa níl sam, ní mé an I dhéanamh just tá méid sin sectarianism ag buint leis an umíocht sin agus ag buint leis an Old Firm agus an Stargs. Níor wathlam a bheith sa stáid agus daoine ag gléach amach rudaí faoi na triblóidí mar hampla nó cén religiún atá ag daoine bícheartún rudaí cosúla sin a ágáil. We should leave things like that. So níl sagam ar wathlam dul go cluiche Celtic ach bhrálam dul go cluiche Albanach. Mar hampla bhí Alban ag immert in na Danmhairge cúpla
Mhóra, Scotland were playing against Denmark a few months ago, and it was an incredible moment at the end. They got a goal that got them to the World Cup before she'd cool like an Dara hun shriku no hun callú on World Cup an Déardaoin agus hun a bheith hun sin no fiú rivach le agus Flower of Scotland agus an anthem an Tárán náisiúnta iontach atá acu. Saolaí a bheith an sin le haid God Save the Queen, no God Save the Queen, agus Éire Sasanna ag imirt in na halbanna. Feictú agus smaoine bhá. Goodness, na bús atá an seacht an seo. Ní mé grá go bhfuil an ceart ag na daoine sin, ach feic sé duchard sa chun an forrasa sí sin a bhóthú. So, tá sé simú smaoine faoi Hampden Park agus is representation iontach é de soccer na halbanna mar. Sa látá nniu hain, tá soccer chud ar friúil ó bliontóin, agus tá bhar agus tá an rud seo tá Champions League, this format tá an dara seans agad tá si gimmert an Spanish Super Copa nó an Spanish Super Cup hall an sin is Saudi agus dul sin na Stáit Aontaithe agus na rudí seo. Agus ceapam átaháin nach bhfuil aithrí amóra agus átaháin na chuinnín leis na tradiisiúntaí maithe mar freisin tá neart rudaí sa soccer atá aithrithe agus buíochas le dia go bhfuil siad aithrithe. Tá sé bhád níos sábhailte chun soccer imirt tá tuismitheoirí in an a báistí a thabhairt chuig cluichí agus tá sagah an ismar tuismitheoirí ókè. By the fáist de sábhailte an seo beidir fiche trocha cearcha blianúin mar gheall ar na tackles a bhí daoine an déanú. Bhí sé beaganaín tar friúil agus ní rá sé sábhailte agus bhí beaganaín lads culture ag buint leis agus buíochas le dia tá neartte sin imithe inis. Ach, tá neart rudaí faoin sean stíl tá go hintach agus ceapan gúil job ma déanta acu hús an sin in Alban. Feictar dumsa I rénos gúil job ma déanta acu. Seems to me at least they've done a good job in kind of keeping the good stuff but also making progress on the stuff that had to be moved on from or gotten rid of. Agus gúil Hampden Park mar representation íontach sin de cultúr soccer na halbanna. Derm na rudí sin ar fad agus ní raibh mis riomh ag Augusta, ní raibh riomh ag The Crucible, ní raibh riomh ag Hampden Park, ní raibh riomh ag Clónas nó Turles, ní raibh riomh fiú ag Cheltenham. Ach, le cúna dé bhí cíal le cúpla rud a dúirt mé an sin. Ach, rud ag an bhfuil mé géirí agus rinne made tagart twigga on sin. I kind of made a reference to it there at the end. Just one thing to round off the podcast this week, which has turned out to be quite a long one. So Jarrett Visha sock father, mainly because I kept on going on about Clonus. But one of the things I wanted to mention is I think nostalgia is very dangerous. Ceapan go nostalgia on Don Shearch. Rinne mé agran numlán nostalgia hart blian ó hin ceapam. Tá mé hun an overall an is just onas go mai sé agav. Ach, ceapan go sé Don Shearch. Beidir go bhfuil si bhgéis do clum inne agus a grá. This lad just loves how things were 30, 40 years ago. Ag láirt faoi tradiisiún agus ag láirt faoi an Crucible agus nach bhfuil sé seo athraithe nach bhfuil Hampden Park athraithe. Ach, níl mé grá go raibh rudaí níos fearr fiche trocha carcha bliain ó hin. Níos mó ná aon rud eile, just piece of crack atá ann seo agus ag rá agus ag láirt beaganín faoin meas atá agam na tournaments sin, na stáidena sin, those tournaments and those, that's a bit freaky by the way, mar tá mé dúirt tar éis cordach a dhéanú. I'm just after searching, when did I do this nostalgia episode? It was this week last year. An sachtan seo an uri an cú go lá mí fiara gáhíle is a fi cúig agran 8 cahar de Gaeilge weekly. Gus ceapam cean sin ní rá sé buinteach leis an sport. It wasn't to do with sport. Agus bhí mé láirt níos mó faoi nostalgia agus gomíon daoine orintha níos mó in the late in the show, more and more these days, thinking about 20, 30 years though, this was better, we've lost ourselves as a society. Agus ní aon tíim leis na rudí sin. Tá rudí difriúil, athraíonn lán rudí, agus brahan sé ortsa, an gapan dúgóil sí níos fearr, no níos meas. A lot of things has changed and it's gone up to you whether you think they're better or worse. Ach freisin tá lán rudí a rion
agus gan dáta sin níos fearr. Tá lán rudí a rion agus tá siad níos measa comála sin. Ach sin an pointe a rion rudí. So ní mé gur ag gohfuil daoine ag smaoinmh gohfuil men seo ag ra, oh, take me back to 20, 30 years ago, even a time before I was born, few riv or rugam a hain. For me, this is the best ever time to live in 2026. It's the best ever time to be alive. Gaeilge fish gan out so an Thomas far hunna bio dumsa arenas. So, sinné, míle buchas as a bheith géisteach leis an seo. Tá mé fear for a bhuic. Tá súil agam gur bhain sibh taithne vas agus le rá mé liv a ríis I gceann seachtain. Slán agus beannacht.